Servant, you have to be shocked like this. You must be shocked like this. If I cannot shock you, you won't be able to work for God. You have to work for God. You must work for God. You have to work for God. If Peter went, you also must in your heart. Is that normal? It's not good. Pastor, it's not normal. It's not for pastor to do everything. I'm fasting. I come here on Friday. I can preach. After finishing, I have to do the prayer of deliverance. People come here with 20. I have to pray for them. If I can fall down, they will deliver a pastor or Bila. But for the Lord, I will do it. He called me for it. Let us close our eyes. We are closing our eyes in the presence of God. This mountain, they were in the end. You are watching, you don't know. How are we going to come out? You don't believe that they don't provide. There were no hope. But disciple in Emmaus balobi kutu. Disciple in Emmaus. We put our hope in that person. Mais akufi. But he died. We don't know what will happen to us. The Lord is in control, in charge of your life. Go and show your problem to God. I don't know what you are going to do. I don't know that when you do it. The Lord will provide for you. Show him something. Tell him the problem that you are facing. Have to pray in Jesus' name. In Jesus' name. Explain to him what is your problem.
Papa, tu seras tout pour nous donner. Abobélisa. Pray for the Lord. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Devant dit au bédélier sous Monsieur Maboko. Amen. C'est vrai, tout qui n'a pas communiqué dans l'issue. We are going fast forward with our announcement. Le lundi, Tomorrow, à partir de 16h, from 4 p.m., tout le monde a quatre dans Wesika. we meet this place. C'est vrai, ça fait rien. Yes. Donc, tout le monde à partir de 16h. We meet here around Pour le service, dans l'issue, prière dans l'issue. for our service. Pour le Prayer. matin, on continue toujours à prier. Let us continue to pray. Sans besoin de contrôle, il y a The une Lord is in charge of everything. mercredi. On Wednesday, Il y a besoin de répétition. the choir got their practice À partir de 17h, from 5 p.m. tout le monde a bayembi. Let us meet all Puis tout ça, Christians la répétition de l'issue. to do our practice. Nous avons mercredi. On Wednesday, Tout ça à partir de 16h. we'll be here from 4 Quand nous p.m. ici, quand l'enseignement na biso, na l'enseignement tous à la manango, together with our teachings, tous à l'apôtre Serge, with Apostle à souper sa biso baso. Serge is giving us the Tous à la teachings. na pour nous comme nzambe. Let us be there. Vendredi, Friday, tous à la prière na biso à Komba. we've got our Tous à first sous quatre prayer. na isika, We are here tous à continuer le mona évangéliste Mwando. together with Evangelist Monday. Nous salia. We are here. Na bao bayaka vendredi. For those who will to attend every Friday, Baba rio bayaka vendredi. all warriors of Friday, Tukutana ka vendredi à. we used to meet here. Pour réchauffer ce vendredi. We will be praying À again partir de 11h, from 11 dit 13h. until Tous 1 à la p.m. kawana pour nous comme nzambe. We'll be here for the glory of God. Betoye ba eke tukomi na fin du mois. As we know, we are at Bao the nyonso bakontribuaka mpona kofuta sale. those who used to contribute to pay our rent. Mama France azali wana Mama France is there. tokutana mpe toleka na kosaki te na oyo nyonso tosalaki promese. Let us here so that we may pay. Mpe dimanche toza na service na biso And on Sunday, we've got our service mpona lokumu na nzambe. for the glory of God. Amen. 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 C'est vrai toza mpe na normalement ekopesa makommunike te. We're not supposed to announce toannonce it, yango. but let us Alléluia. announce it. Topesaka yango We used to show it babenga nini na bénédiction nyepisikani kobambola libala. the time we want to pray for the Nde couple, topreparaka yango biso nyonso that the time we are preparing na it bakommunike. with announcement. Mais toza na mariage coutumier. We've got a customary Donc mariage marriage, coutumier a customary called marriage ezali na mois oyo tokoti. in this month that we're gonna Précisément les 7 on 7th. évangéliste William Evangelist William azokende kosala dot na ye. is going to give his Amen. order. Alléluia. Amen. Azokende kosala dot na ye. He's going to give his order. kopesa famille ya notre sœur grâce ya oyo ezali biloko na bakobasenga. Give what the family of our sister grants tosoutenir us. yango na baprière eleka Let malamu us support it through prayer mpona lokumu na nzambe. for the glory of God. Mpe ye moko te And yourself na Congo in Congo, ekopesamela mpe epai ya papa na biso mpe Tony. it will be given to our father Samedi Tony. passé Last Saturday, déjà bafamille nyonso bavandaki lisusu. they've gathered all the family. Donc soki échange te If there's no change, eza mpe le 7 it will be parce que 7. tozozela babiloko oyo ekendaki Congo We are waiting for those things that went to Congo ekita Kinshasa to arrive to mpe Length toannonce yango na libota wana. so that we can announce it to Cela that veut dire- family. Na kati église topambolami In the church, we are blessed. bafrère babimi libanda The
And they bring. We have to support them. Amen. Voilà pourquoi tu chauffes à mini. That's why. Ce que ça dit, bénédiction. If it's a blessing, at the time we shall stand up. Else we give the announcement of Lobola is where the fight rests. And the marriage is the goal. If you are given already, if there is a battle, le diable a dit ça va la dot. Amen. Amen. Voilà pourquoi ça va venir dans la réserve. That's why you have to keep it in the reserve. Let us. This is the time to give our offering. As they are singing, come with your offering. You know what to do. You have your own. You can't bless the Lord. The Lord bless you. We are in the house of the Lord. When I'm doing this, I'm repeating. It's so that the Lord may open the doors. You are testing God. But as I said, the one of God that will read. The bird that are here. Did you see 7 people pass here? It means that we've got already 700. Someone may pass. You give me 20 rand. And I cannot announce it. If I discourage him, that's why we say, may the Lord bless you. May the Lord bless you. May the Lord bless you. In Jesus' name. May the Lord bless you. We are at the end. Stand up. Look at the presence of God. Close eyes, the presence of God. We keep quiet. We are calling evangelist. Is the one that will end up the service. To bless our going back. May the peace of the Lord to bless the new week that will start. And before to end up, before the evangelist to end up the service of today. Amen. Interprétation.
Tourmeli na papa Jacques Kala. Amen. Okay, I have to interpret myself. Asa moto tourmeli. Is the person with him we work together? Coming from one place. Alléluia. Amen. 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 The Lord, it please the Lord. To be with him. Yes. Donc cela veut dire que Alléluia. Nous avons fait un abisso. Nous avons fait un abakambi. Vous poussez à moi mouké. Amen. Vous shiftez moi mouké. Vous passez place à vente. Amen. Vous mettez les sous ma scie à ma boue. Seigneur des grâces, te pécions merci. Bible lobby, au châti à Kabato Lingi. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu y as mis correction là yo. Le sambo d'Angezali, Zambeto Lingo koleka nyoso zo biabiso. Zambeto Lingo koleka ministère au biabiso. Zambeto perte nyoso meto perte yote dans la vie. Ton père de nous sur les hommes et ton père de relations à yoté. Il y a un bon ami son zambe. Ce qu'on y a la correction, zambe parmi nous. Et ça n'a pas tolingo salula. Et ça n'a pas tolingo tombola. Et ça n'a pas tolingo utilisé dans l'intimation qui est puissante. Et ça n'a pas ton zambe. Et si on peut mission pour la transformation des âmes. Mais zambe, pas dans la distraction. Voilà pourquoi tu as envoyé ta parole. Et si comme vous le croyez, vous allez m'appeler pour là. Et puis ça qu'on a dans mon doigt l'onaki. Laisse que cette parole, vous allez partir de maintenant. Vous allez me salam salam. Vous allez me ma transformation. Na tombe na yes. Jamais le la distraction. Le corps enfant produit. À son qui n'a rien de à son qui décision. N'a son pas papa. N'a son le corps à moi n'a terre. Ma traité dans le corps à serviteur. C'était un bon à papa. Mais il y a qui le corps à moi. Jamais Dieu sous la macolona yo. Non comme basali. Non comme bateau dans un titre. Tenez le corps à bana. Parce qu'on le bâti, Abba Père, Riba Sekariaba. Seigneur, il y a une relation entre fils et père. Tu es le colabana. Tout ça, le colabana serviteur dans cette église. Parce qu'il n'y a pas une relation entre serviteur et le père. Il y a une relation entre le fils et le père. Saraba Yikerebo Shikaribo. Cette parole, ça me impacte dans nos vies. Et même impacte dans nos vies. Que l'option de cette vision, comme le fils, nous allons bénéficier dans moi. Nous allons travailler dans moi. Le Dieu d'alliance est le Dieu de paix. Que cette parole transforme cette église. Au nom de Jésus. Nous allons dire moi, de prier pour avoir prédon de Gosalama. Nakondo awa. Seigneur, te kangi le pour la satana. Te fais la pour ta gloire. Manifeste seulement ta gloire. Playa ennemi. Ton meniango na sema kora. Par le nom de Jésus-Christ. Nyoso koleka malamu. Seigneur, na se connecter dans l'alliance au salana de Salimati. Et tant que fils, je suis bénéficiaire de cette alliance. Si Israël, par le qui Dieu Abraham, par le référent alliance, par le qui a Jacob, par le référent alliance, oh le salaire qui n'a pas jamais pas bénéficié. À cause de cette alliance, lorsque ma prénom Dieu, jamais reflété gloire na tombe na Yesu. Zamba bikama, na pamboli semeno, na pamboli nyoso toko sala. Le bon qu'on a est dans le courage chacun de nous, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez la Yesu Massia, beaucoup, ticket des âmes.